मरेइछु बड़ बड़ होटल रे जो बहुत नहीं वेस्ट करिछु आउ एबे बारो काटिबा छली मोदी नेता सदी छु नेता जदि हूँ फसिली तोते न फसई जमान भी छाड़ी तो जास को न्याय को ये हे मिया खाई छे माने ये अंकल होकी रुता बड़ो बड़ा होकी रे एकी घन बाबू ये तमे तो जा फसिलो ये तुम सहित मते भी फसई देलो अरे सोनिया ये परिस्थिति में मु कौन करबी मते उपाय दे उपाय अछि घन बाबू उपाय अछि ए परिस्थिति में जो पड़ायती सहज दित एकी घन बाबू ये बारी पट रास्ता नहीं ओडिसा बाहर को चली जांतु ता न हले ए जनता बानर जे परी माटी छंदी ना आपण को तो पूरा लंगोला करके पिटिले आ गुटिया मारी तळे पड़िबनी ए मोकिया मु संभाली पत्थर अछि देखता न निज किया निजे संभाल तू बहुत ढिलुची लगी पुलिस मते निश्चय खोजी अरेस्ट करिबो गोटे काम करो घन बाबू हेडी घन बाबू ये कोर्ट रे जाई गोटे एफिडेविट कर दियो आ ना गा ठिकोरा सब पूरा बदलै दियो ना गा ठिकोरा बदलै देई ये छत्वा बेसरे जाई विदेश रे लुचि की रुह अच्छा वो सावर होता संपत्ति ओ बिल्डिंग तो सिलोपो ये कुंभिरो लेकी मझी नले कोलानी तथापि तमरो संपत्ति नु भव लागी जनता जमीती मारती छंदी ना ये आपण को तो ना दिबे ता सहित मंत्री भी ना दिबे सोनिया बारी ठीक कहिछु ए परिस्थिति रे कि रहिबा मो ପାଇଁ बहुत बड़ विपद आसुछि यस से सलाटी पळे होला ये मु सलाटी बे कोरिबी कोन ये हे कथारे अछि नरेनम नापितम धूत ई सामान्य बानर गुडा को मुगुण हाकी पारिबे देखा जाऊ से आसंतु जो होगा देखा जाएगा धन्यवाद मोर वाला सब फंक्शन पर फेरा रही मो छातीटा फाटी जाउछि रे ओलिया मो उदरे खाली कुटु कुटाई जाउछि अरे मोर गोटे जोड़े टंका नुहे पूरा 22 लाख टंका धरी से सारा फेरा रही ने मौसा मोर भी 2 लाख टंका 2 लाख टंका अरे मोर 2 लाख 70,000 टंका मोर 90,000 टंका 5 लाख अरे मैं पैसे दिया करिला कोन आइडिया आसा ये बापा देखो से जो बिल्डिंग डा अछि से बिल्डिंग डा होचे धनश्याम पटनायक अरे जदि हमें से बिल्डिंग टा को भड़ा रे लगे देबा ये किछि न हले मासो को मिनिमम 50,000 टंका भड़ा आसी अरे से टंका को हमें समझते बांटी गुटी नहीं जीवा आ से धीरे चलीबा ना कौन कहू छ आसा भाई ने अब टंका तुमको लागिला मोहले आई धरो कोन हबो आसा
କରିବ ଯାଏ ସନିଆ ବାରିକ ହେଲେ ତୁ ମାୟା ଜାଲରେ ଫସିବା ଲୋକ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବି ତାପରେ ଏଇଠୁ ଯିବି ଆରେ କିଏ ରେ ତୁ ପେଣ୍ଡୁ ଟଙ୍କା ନ ପାଇଲେ ଖସେଇ ଦେବି ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଆରେ ପାଣ୍ଡୁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ପ୍ରବଳ କଣ୍ଡୁ ଆଗ ମୋ ମାଲଟା ବଢା ଇରେ ଦେଇଦେବି ତ ଗାଣ୍ଡୁ ଇରେ ପେଣ୍ଡୁ ତୁ ଇରେ ବାପା କଣ ତାଙ୍କର ସୁଖ ପରିକା ତୁ ସୁଖୀ ଗଲୁଣି ଇରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ପିଉନୁ କି ଏ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଧେ ଆଉ ହଉ ହଉ ବାପା ନେ ଆରେ ଏ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ାଟା ନେଇଯା ଏଥିରେ ନା ଦାଦା ଆରେ ଦୁଇଟା ଓମ୍ଫେଡ କ୍ଷୀର ଯାଇ କିଣି ନେଇ ଆସି ଆଉ 2 ଦିନ ଖାଲି ଢକ 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 କରି ପିଇ ଚାଲିବୁ ଆଉ ଦେଖିବୁ ତ ଫୁଲିଲା ପ୍ରକାର ପୁରା କ୍ଷୀର ଯେତେ ପିଇଲେ କଣ ରହୁଛି ସବୁ କ୍ଷୀର ନୀର ହୋଇ ତମ ଝିଅ ପାଖରେ କଣ କହିଲ ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ପଳଉଛି ଶଳା ତୁ ତାହେଲେ ନାଳେଇଲୁଣି ତ ହଉ ଯଦି ନାଳଉଛୁ ତ ନାଳା ଏ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା କଣ ଇଏ ଭାବିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢାକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ତୁ ଦାନ କରିଦେବି ଆଉ ତମ ଝିଅ ଏ ମୋ ଝିଅକୁ ତତେ ଦାନ କରିଦେବି ହିସାବ ପୁରା ବରାବର ଆଉ ତାମାନେ ତମେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର तो गोष्टी की क्या कहो समझो कौन तुम्हारे बारे में सुनी अरे ये कितना चंदन आज को चाली वाला फोन पर फोन करछि अतो जो फोन टे उठेवा नहीं ये टंका उठा ना दे दोना तो भी पाठ पढ़ी न पाइबो आरे मते विदेश पढ़ु दिल काई अरे भाई ଆଉ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ଏମିତି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ସେମିତି ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ରାଗିଲେ आज को चाली दिन वाला फोन पर फोन करछि अतो जो फोन टे उठेवा नहीं ये टंका उठा ना दे दोना ଆରେ ଭାଇ ହୁଏ ତ ଟଙ୍କାଟା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ତୁ ଆମ ଅଭାବ ସଂସାର କଥା ଜାଣିଛୁ ତ ହେଲେ ମୋ ମନ କହୁଛି ଭାଇ ଟଙ୍କାଟା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିଶ୍ଚିତ ପଠେଇଦେବେ केबे उठेबे हां मु कॉलेज रे तळे खाली परी ତୁ ରାଗେ ନା ଭାଇ ରାଗିଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଆଉ ସେ ରୋଗିଣା ଦେଲେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ତତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ କିଏ କରିବ ଆରେ ଭାଇ ତ ସବୁବେଳେ ଆମର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ହେଲେ ତୁ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ ନହେଲେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ତାପରେ ଭାଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ କରିଦେବି ତମ ମୁଣ୍ଡ ସୁତଣ୍ଡ ହଉ ତମ ଭାଇଙ୍କର ଅପରେସନ ତମ ହେବେ ହେଇଯାଉ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଠ ପଢା ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବନି ଆରେ କିଏ କହିଲା ପାଠ ପଢାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବନି ମୋର ତ ପାଠ ପଢେଇ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର କରିବି ବୋଲି ଏ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛି କେମିତି ଡାକ୍ତର ହେଲି 70,000 ଟଙ୍କା ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି ହଷ୍ଟେଲ ଇଞ୍ଚା ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ସେମାନେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ
ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ସୁଧକୁ ଆଣିଛି ସେ ଟଙ୍କା ତୁ ନେଇଯିବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ ତୁ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଫେରିଲେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ରାତି ଅଧରେ ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଅପରେସନ ଟା ଆଗ ହବା ଦରକାର ଏ ପାଗଳା ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଅପରେସନ ନହେଲେ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ହବ ଭାଇର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଯିବ ଏ ଜୀବନ ମୁଣ୍ଡର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିକିରି ରେ ମୋ ଭାଇର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି ତମ ଦେହ ଠିକ ତମେ କାମ କଲେ ତ ରୋହନକୁ ପାଠ ପଢିବ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହ୍ୱାନ ଦବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିବ ଯମୁନା ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 2 ମାସ ତେରେ ବିତିଯିବ ଆଉ ମୋ ରୋହନ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସେ ନିଜେ ଅପରେସନ କରିବ ତୁ ଜମା ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି ରୋହନ ତୁ ଖାଲି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି କଣ କରିବା ଦରକାର ନେ ଏ ଟଙ୍କା ନେ ତମେ ଭାଇ ଏତିକି ଚାଲୁ କରୁଛ ମୁଁ ତମ ଭିଡ଼ କେବେ ଶୁଝି ପାରିବିନି ଭାଇ କେବେ ଶୁଝି ପାରିବିନି ନେଲୁ ଏ ଟଙ୍କା ନେ ହଁ ଯମୁନା ପିଲାଟି ମୋର କେତେ ଦୂର ଆସିଛି କିଛି ଖାଇ ନଥିବ ବୋଲ ତା ପାଇଁ କଣ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଭାଇ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଦେଖ ଆସିଗଲେ କଲେଜ ପଢୁଆ ବିଲିୟନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଇନା କହିଲେ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ସ୍କୁଟି କେବେ ଆଣିବ ଯେ ଆଉ ମୁଁ କଣ ତ କରିବି 10 ପରେ 4 ଥର ଫେରି ଘରେ ବସିବି ମୂର୍ଖ ବଢିଆ ତୁ ତ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଆଣିବା କପି କରିକି 10ଟା ଉଠିଗଲୁ ତ ଏଇନା ଭୁଲଟା ବି ବାହାରୁଛି ହଁ ଯା ଭଲ ହେଲା ଭାଇ ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ମୋ ପାଇଁ ସ୍କୁଟି ଆଣିଦବ ବୋଲି 6 ମାସ ହେଲାଣି ସ୍କୁଟି କଥା କହୁଛ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଟିର ଦେଖା ନାହିଁ ଆସିବ ଆସିବ ରାନୀ ତୋ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ବୁଝିଛି ଆଉ ତୋ ପରେ ଅନ୍ଧିକା ଚଣ୍ଡୀ ସେ ସ୍କୁଟି କଣ ମାନିବ ଭାଇ ଭାଉଜ ଦେଖୁଛ ତ ତମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ କେମିତି କଥା କହୁଛି ଆଉ ଜୀବନ ତମେ ନା ସେ ରାନୀ ସହିତ ନ ଲାଗିଲେ ତମେ ପେଟରୁ ଭାତ ଜମାରେ ବି ହଜମ ହବନି ରାନୀ ଭାଇଟା ତୋର କେତେ ଦୂର ଆସିଛି ଖାଇବା ଯିବ ବୋଲ ତା ପାଇଁ କଣ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ନା ହଁ ଭାଇ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ରାନୀ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କାବୁଲା ଶୁଖୁଆ ଭାଜି ଦେବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଖାଇବି ହଁ କାବୁଲା ଶୁଖୁଆ କଣ ତୋ ପାଇଁ ଛନ ଗୁଡଟା ଭାଜିବି ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ଯା କଣ କହିଲୁ କଣ ମାର କଣ
ଭଳିଆ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କଥା କହିକି ମତେ ଭୁଲେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କେହି ନ ଚାଲିଲେ ବି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତମେ ଭିତରେ ଭିତରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛ। କେତେ ଦିନ ଆଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ ତମେ? କେତେ ଦିନ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ? ମୁଁ ଯଦି ସହିପାରୁଛି ତୁ ସହିପାରିବୁନି କାହିଁକି? ବାପା ମଲା ବେଳଟାର ସବୁ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଏ ପିଲା ତିନିଟାକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ହେଲେ ବାପା ମାର ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଲିନି। ହେଲେ ସେଇ ମଲା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ମୁଁ ଭୁଲିବି କେମିତି? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ କରିଥିଲା କେବଳ ତମରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କେବଳ ତମରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି এই ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି।
ପଲିସ କରି ଚକାଚକ କରିଦୁ ଆରାମଦାଦା ବୁଟ ପଲିସ ନ କରି ସକାଳୁ କୋଉଠି ରହୁଥିଲୁ ବେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ବାପାଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ମେଡିସିନ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲି ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଦେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ବୁଟାର ବିସ୍କୁଟ ଦଉଛି ହେଇ ସାରା ହଉଛୁ ଗୋଟେ ସୁପର ମାରୁଆ ସାରା ମାରନ୍ତି କେନ କାଇଲେ ତୁ ପୁରା ଜମା ବାଟ ବସିବୁନି ଆଉ ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଦେଖୁଛୁ ତ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି କହିଯା ହେଲେ ମତେ ଏମିତି ହାତ ଉଠାନା ରେ ଆରେ ଏମିତି କଲେ ତୋର ପାପ ହବ ମୁଁ ପୁରା ତ ବଡ ଭାଇ अरे तुम बड़ा भाई नहीं है तुम बड़ा भाई अरे तुम कौन माँ बेटा भाई अरे आम बुढ़ा तो घरे डोरा देखे रखी तुम बड़ा भाई नहीं है तू हूँ तुझे जानो जा এইটা তুই জানো না এ বড়া সব হাত কাহি উঠে রে এই হাত কাহি আরে শুন ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ରେ ତୁ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ଜମା ହାତ ଉଠାନା ଏ ବড়ା ଏମିତି କଲେ ତୋର ପାପ ହବ ରେ ଶୁଣ ए बड़ा अबे हाथ तो कहीं उठेलू अबे हाथ तो कहीं আরে দেবতা সমান বাবাଙ୍କ উপরକୁ ହାତ ଉଠେଇଛୁ କେମିତି খুশি খেলা পর্যন্ত ভাই আরে এই সফর তো ভাবি করা পরে এই হাতে তুই পাই তুই মহিষ করে ফিরি না তো ফাউলারে পাউল ছিল রাতে রাতে হরিদ্রা হেই তোতে ছবি বসি ফিরি না এই বাপার প্রতিটা না তো তাই তু মতে ভারী বলি তো আরে ভারী ধোকা ছি বাবা তুমি কান্দুছ কান্দনি বাবা ওইটাକୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦିଅନି ଭାବିନିଅ ପିଲା ଏମିତି ସେ କଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଯାଇଛି ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ अरे थामो क्षमा करवा दरकार नहीं आज खर्च का मत नहीं जो तू चुपचाप बैठ चली जी ए बड़ा अरे मार আরে আজি ফোন তোতে গোটা টঙ্কা বিলবি আরে নিজে রোজগার করিবার আছে তো নিজে খরচ কর ଆଉ ତମେ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବ আরে সেসব সফলକୁ ଦେଇଦେବି ଆରେ ତମେ ଆଉ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ କୁକୁର କରିବ ଭାତରେ ଟିକେ ଦାନା ମିଶେଇ ଦେ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ସପନଟା ଢୋଳ ହେଇଯିବ ଢୋଳ ମାରିଦେ
ହେଇଯିବ ଏ ବୁଢା ବାପାଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବାପା ମୁଁ ଏ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ଏ ସୁମନଟାକୁ ମୋ ଉପରେ ଲାଗୁଛି ବାପା ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲେ ସେ ଜମା ବି ଲାଗିବନି ଆଉ ଏ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ শাস্ত্র কোহে অঙ্গানম ছাত্র খাউতেন মহিনম চন চায় আরে এইটা তুমি অঙ্গারে ইয়াকু ক্ষীর সাগরে ধুইবি ইয়ে পরিবর্তন হবনি সেই অঙ্গার হই রই ହଁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗାର চপ চপ করিবনি ହଁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗାର କ୍ଷୀର ସାଗର ଦୁଇ ଚକ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ବୁଢ଼ା ଏ ମା ଚାଲ ওটাই টঙ্কা দিতে পারবি আরে দবনি কম আর কত দবু ଦେଇଦିଅ ବାପା ଏ ଘରୁ ଯାଉ ଆଉ ଏ ଘରେ ବିଷ ଖାଏ ତ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି কি বুঝিলে তো আরে এই বুড়াକୁ কହ মালটা দৌ ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଏ মদ পিবা পাইলু তোতে গোটাই টঙ্কা দিতে পাইবি আরে মারু মারু মারি দেবি কেন নয় ଏ ବୁଢା ସତରେ ପରମ ଗାଣ୍ଡୁଆ ମରିବ ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ମାର ଖାଇ ଖାଇ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ଏ ବୁଢା ମାର ଛାଡ ମାର ଏ ସୁମନ ଆରେ କାହିଁକି ସେ ପାପ ଗୁଡାକ କିଣୁଛୁ ତୋର ପାପ ମୋର ସୁମନ ପାପ ଏ ବୁଢା ଆଜି ମତେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମାରି ମାରି ମତେ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ ଆରେ ওকে টঙ্কা দিতে পাইবি ଆଜି ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ତମ ପାଇଁ ଦୟା ମାୟା ମମତା କିଛି ନାହିଁ ତମ ଆଖିର ଜନମ କେବଳ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ନା ତମ ବିନା ଦିନ କଟୁଛି ନା ତମ ବିନା ରାତି ପ୍ରେମର ବଦଳି ବିଷୟରେ ମତେ ଏମିତି ପାଗଳ କରିଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ ରାତି କଟୁଛି ନା ଏ ଦିନ କଟୁଛି ଖାଲି ଆଖିରେ ତମେ ପଥରେ ତମେ ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ତୁମେ ଥାଉ
କଥା ବି ତୁମ ପରି ଝିଅମାନଙ୍କ ଘରେ ବେଶୀ ଥାଏ କାରଣ ଆମ ସୋସାଇଟିର ଅଧିକାଂଶ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲୁଟା ଖାଇଥାନ୍ତି। କଣ କହିଲ? କଣ କହିଲ ତମେ? ମୋ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଆରେ ବାବା ସେ କଥା ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିବି? ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଯେ ଏଇ ଜୀବନ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ତମେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ତମେ ହିଁ ଶେଷ। ଜୀବନ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ଥିବ। I love you Nana. I love you ଜୀବନ। I love you।
सत्य परंपरा कौन तार इनकम सोर्स कौन अछि अच्छा तुम ना जीवन महादा भाई आपण फैक्ट्री काम करती तू तार मो फैक्ट्री श्रमिक जमा मोहब्बत भाई मोहागे मो भौरी सह मिलाइसा करबाकू साहस करू एमिति अरे चाकर भाई मालिक आनिस प्रेम करबाकू साहस करू एमिति दांड दुआर तल आरंभ होई पकियाबाकू चेष्टा करू एमिति भाई दुसरे मो ताको खबर पाए जाबाले कोन अछि पचार ताकू दिनकू दी मुठा खाइबाकू देई पाइलो तते भलरे खंडे पिंजराकू देबार औकात दियारो मते विश्वास करूं सर नेना को मु बहुत खुशी रे रखी एमिति खुशी रे रखिबो तुमे दिनकू केते टंका रोजगार करिवो तुमे मासकू रोजगार करिवो जति की ओ भौरी नेना दिनकू खर्च जति की हरिबो तो ना ऊपर मोर भरोसा अछि मो सीमित रोजगार सह से सारा जीवन ताल दे चली पाए नहीं मां अरे सेमिति कहले केमिति हबो किछि नहले नाही कॉस्मेटिक खर्च मोर 18 ରୁ 20,000 बड़ा भला हबो तमे गोटे काम करो 30 की 40,000 टंके गोटे चाकरी करो तापर मो भाई को राजी करी हम बाहा घरटा फिक्स करे देबी आउ जदि मु मासकू 20 ରୁ 30,000 रोजगार करि न पारे ताले तमे कोन मते भूली दिबो भूली तो पारेनी भाभी नेबी तमे मो जीवन रे नथिलो अरे वाह रे बड़ो लोकिया घर अछि अरे मानी गदी तते तो पई प्रेमर मुलीटा फांका हुआ आ तो पई जीवन को पई आजि काली प्रेमटा हेउची टाइम पास आ तू प्रेमी कानु तू रे प्रतारिका अपनारी नुने तू सरल नुने तू घर पाइलो मोर भूल आ तो मन बवाटा मोर मुक्त मोर बोकन मैं कहा सामने में खड़ा हुई ता भौरी को साकार करू छो नहीं करू छो अरे अवश्य बगले मु आइ तमको शोध करिनी करंतु मरे मारी जंतु मते अरे मु एठी मरी गले केही न होले बेसी खुशी हो तमरे बोउनी सब ऊपर ठिया होइसे मन खोली ओसी पारिबो मारी जंतु अरे जा मु आजि तते एठी दया रे छाडी देली नहले तते एठी मोई जड़ाई जाई तांदी मु भी तम फोन के आई दया रे छाडी देली सर तो प्रेमर नाटक करी मोरे रुलेटा को भांगी जाई मु त प्रोजेक्ट होता होई तम घरे आ तम बड़ लोकिया जानी अरे कोरोना वायरस जाच कले हुए तो मनुष्यटा बंची जाई अरे तू रे तेनी समाज में एमिते को कोरोना वायरस आ तू जा तू ग्रास करिवो ना से मरि परिवो ना बंची परिवो खाली सारा जीवन चट पड़े हो चट तो प्रेम
ঘরকু চালিয়াস এই নদনা ওই ভাবিছো টঙ্কা খাই সতকু মিছকু সত করতেছি বলি সাংবাদিক মানে কোন ছাইয়া এই ତୁମ ଭଳି କଳା କରୁଛନ୍ତି ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମାଜରେ ଲୁଣ୍ଠନ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି কাঠুয়া সাংবাদিকতা হঠাৎ কামবে সরকারে এখন তম কলমের সাই সরি যাও এই সম্মান ও পাখরে দুইটি রাস্তা আমার সহ সালিশ করি তৈ আমরি অঙ্কা নেই চুপচাপ বসিব না কান জমা করি অন যাই উড়ে ତୁମ ସହ ସାଲିସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା 100 ଗୁଣରେ ଭଲ ତମକୁ ସବକ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଯିବା ବହୁତ ଭଲ এই সম্মান আরে তু মরি গলে তো পিলা মারিকিনা বেসহারা হই আর তো ছোট ছোট পিলা মানে অনাথ হয়ে যাবে অনাথ ତଥାପି କହିଲି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରରେ ଜାତକେ ଲହରେ ସେ ଦେବେ କରଣ ଆତଙ୍କେ लो बाप ता वीर पुरुषटा तो सर तो पाखरे गांधी गोपबंधु सुभाष बोस बिहार मानि जिबे रे तो आमे कहिले बुझुनु ए घन घुसुरार चांगु बाजिले ए शिवा दुंडार रक्त गरम हो तापर साटी 3-5 जिरो जिबु मरि मुके आराम जगा अना अना घुसुरिया जातिरा सौभाग्य ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥରେ ପିତ ଚଢ଼ିଗଲେ ମୁଇଁ ନାଚେ କାଠେଆ କାଠେଆ हमको बर्बाद करके बसिछि ए ऊपर वाला एंता बुलिया तू काई कुरे रे ए साला घना घुसुरिया तो लागी जीवने यार तो कान पूरी रे तू ताहले से घना घुसुरिया ये शहर रे पाउजा दे सहज सहज मबिलो जीवन बर्बाद कर दियो बस भला कइलु रे ओई सालाटी हमर टंका विषय सब जानी गलु अरे सोमवती बुरा बतावा बुरा साथ हाथ मिले दे सारा दिन नाच रखिले डली डली टंका बनी मुटंका अरे लुआ टोपिंग को नहीं अरेस्ट करिबु आवश्यक नहीं परम तो लोक मानू कह मते ढुचिबा के देबे ए परा ए साला एंता का बोला रे ए संवादी कोई तो हमर ऑफिस में ए और कहे संवाद देशी कुकुर मांस खाइबो आ पूरी माइकिला को धरी गेला करबो এইটাকু আমি সব প্রকার বুঝাই চালু এই সময় আমার কথা জমা শুনুন ए ऊपर वाला ए साला टाको गुटा अंडरा दिला छी रे वही देखी रे वही
ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। এই ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳି ଖେଳି ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କରିସାରିଲି। ହଁ, ପାଉଡର ବେପାର କରିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ମନା କରିବିନି, ହେଲେ ମଣିଷ ମାରିବା କଥା ମତେ ଜମା କୁହନି। এ শালা তুই কোন অসৎ সম্রাট পরি চন্ডা শুকর তোর মাস পালটি গলি রে। আরে শিব এ শালাটারে ঢুকালি গলে আমার ধান্দা নান্দা হয়ে যাব রে। আমি তো ভিক মাগিব রে। ଆଜି କାହିଁକି ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ମୋ ହାତ ଥରି ଉଠୁଛି। ବରଂ ଏ ପିଲାକୁ କୁହ ସିଏ ତାକୁ ମାରି। এ শিবা এ আরে মো জীবনে মু চন্দাতে মারিনি, আরে মনুষ্য মারিবি কেমিতি? এই শিবাজী মଣିଷ ମାରିପାରି। আরে শিবা এ তোর শালা চন্ডা শুকর ধর্মাস কেবে টুয়েলু রে? বাজিব চাঙ্গো ওই ধরে চাঙ্গো বাজিব। ସେ ଚାଙ୍ଗୁ ବଜାଉନି, ସେ ଚାଙ୍ଗୁ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଶିବା କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ତା ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇ ଉଠିବ। ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଲ କରିବ। ওই ঘনা ঘসরিয়া রাধিরে সবাকিয়া ও মুন্ডকু পিত চহি গলে মই আছে কাছে পুরা নালি হয়ে গেল। মুই কহুছি দুশ্মন মত কর। ଆଜି ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେଲା କାହିଁକି କେଜାଣି ମତେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଉ ମୋ ଛାତିଟା ଥରି ଉଠୁଛି। ଏ ବସ୍, ମତେ ମୋ ବାପର ଠିକଣା ଦେ, ମୁଁ ମୋ ବାପା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ମଣିଷ ମାରିବିନି, ମଣିଷ ମାରିବିନି। তুই তো মোর সোনা দাদিয়া কুকুড়া ছুড়ে। আরে পুতা মুই তোকে তোর বাবার ঠিকানা দেবে। তবে ମୋ ବାପାର ଠିକଣା ଦେବ? তুই টিকে সময়କୁ অপেক্ষা কর, দেবি রে। তোকে সেই দিন তোর বাবার ঠিকানা মু দেবি। তোকে পুরা ধন্দারু ছুটি মিলিব। আরে যা এ সারাটাକୁ ନେଇ ମହାନଦୀରେ ପିଇ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ବସ୍।
ବାପାର ଠିକଣା। ଆରେ ସାରା ଓକେଲ ସାରା ଚୁପ ହେଇଯାବେ ଚୁପ। ଏଠି କାନ୍ଥ ବାଣର ବି କାନ ଅଛି। ଏ କଥା ଯଦି ଶିବା ଜାଣେ ତୁକେ और मुके से तो पूरा खाएगा कोई लोग। ये हच्ची सरी चिकन चाउमिन बबीना ये तो सवाल का धनिया का धरी हम पाउडर पेपर को मट्टी को दो से अरे कौन सकेगी चल बाजी 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 बकवास कौन चलाएंगे काबू जी काबू कोई नहीं आती थी। अरे भाई लो এটা তো পুরা চঞ্চলিয়া হয়ে গেছে। আরে ওকে ওই হরিণ মাংস খাই বলে কହୁছিল না। আরে খাই এটা দিন ভর কে খা। କେମିତି ହବ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାପରେ ମୁଁ। ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦିଅନି। ମୋର ଯଦି ଏତେ ଇଏ କଣ କରିଥିବେ? ଖାଲି ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ବେବିନା ହଉଛି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ କରେଣ୍ଟ। ତ ମାରିଲେ ମରିବ। अजी तो हाई वोल्टेज करंट किसी काम तो बनी फ्यूज होइबा ए साली तुम्हारे के आसी तुम्हारे प्लीज के हो प्लीज ए ऊपर वाला एंता सुंदरी चिड़िया आई को जन्म देला रे। सदरे रो बेबिना तो साली की खूब बासु छु। अरे की करबो पुलिस डाकिबो मुके थाना रे भरी करबो। हाय हाय ऊपर वाला ए तो आइटम है। माल का सते जाछि आइला तो मजा लागिबो सदरे रो बेबिना तो साली की खूब बासु छु। କଣ କଲୁ ତୁ? ତୋର ବି ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି।
सारे बुरे बहुत काम हो चलो दूसरा सपन केवल रानी रानी सपन जानी सपन भाई ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତମେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ତମେ ବଡ଼ ହେଲ ନା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛ ଆଉ ମୁଁ ସାଧବ ବହୁ ସାଜି ଝରକା କୋଣରେ ମୋରି ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଆସି ମୋ ସାଧବ ବହୁକୁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ହଁ ସପନ ଭାଇ ମୁଁ ହାତୀ ଲୋମ ଅଢଳା କାଢି ତମ କଞ୍ଜ ସଳିତା ଦଉଥିବି ତମ ଚଉରା ମୂଳରେ ଆଉ ମୁଁ ତମର ମଙ୍ଗଳ ବନାଉଥିବି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଡଉଲ ଡାଉଲ କୁନି କଣ୍ଢେଇ ଛୁଆଟେ କୁଆ କୁଆ ଡାକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ଭାରି ମଜା ହବ ନା। ଦୁଷ୍ଟ ନା गोलापी ओठ सतर जेमिति तमे मो प्रेम पागल कर दिछ आउ तुमको मेडिकल कैंपस रे देखा मन केवल दिन राती तमरी कथा भाबुची सतना बाबू तमे ना बहुत हैंडसम आउ तम परी को भाग्य रे दिले में आ भाग्य दिले को मोरे तम हाथ पाहत रे सतर नैना तम बिना मु बंची पारिबिनी आई लव यू नैना अब मु पर तम बिना बंची पारिबी एई मु जेबे तुम प्रथम था पाई देखिला मु छाती रो कांधा करे मो पर तम प्रति छवि आपके सारे जी हम जीवन तमे ही आरंभ तमे ही शेष और तो ग्रुप Sure, I love you, Lord. I love you.
ये मौनी में ना जियोरी करे पिला दिए अच्छा रोहन बाबू तुमने ना तू गली लॉक करो ना टाइम पास ऐसा ने नोएडा लो ये तो भाई ऊपर होते की रोहन ना बहुत ভালো দিলা তুমি যদি পারমিশন দেন না
ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି ବାହାଘରଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ସେତେ ଭଲ। କେତେବେଳେ ଯେ କୋଉ କଥା ରୋହନ ପରି ଜଣେ ଡକ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସବୁ ନା ଜାଣି ବାହାଘର ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିନେବେ। ପ୍ରଥମେ ତମ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଉ। ରୋହନ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତମେ ଯଦି ରାଜି ହୁଅନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତି ଆଉ ତମ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରୁହନ୍ତି। କଣ କହୁଛ ତମେ? ठीक है सर वो लड़ाई कोर्ट मैरिज करी। गुड वेरी गुड। भाई ଆମେ ଏଥର ଆସିବୁ। जा ना जा लाइसेंस मिଳିଯିବା ପରେ ମୋତେ ପଚାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କହୁଛୁ। ଏବେ ତ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ମିଳାମିଶାକୁ କେହି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେନି। ଭାଇ ଆମେ ଏଥର ଆସୁଛୁ। ବାଏ। पहुंची जाऊं कौन बदलपुर ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ପାର୍କ ପଛପଟେ ବାଉନ ସୁଗାର ବିଜନେସ ଚାଲିଛି। ସେ ଘନ ଖୁସିରେ ଲୋକମାନେ এই ସହରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସାଇଲେଣି। ହେଲେ କିଛି ହାତର ପ୍ରମାଣ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଚୁପ ରହିଛି। ରଜନ ଆଦେଶ ନା ବୁଝିଲା ଜଣେ ଅମର ସମାଜସେବୀ ବୁଝୁଳି ଚଢ଼େଇ ପେଟ ବସେ ଆଉ ହଳକା ଅର୍ଥକୁ ଗରିବରେ ବାଣ୍ଟେ। ତା ବିଷୟରେ ତ ଦେଖିଏ ମିଛ କରିଛି। ତମେ ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲ? ନାଇଁ ଏମିତି ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି। ତା ସହ ତମର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଓ ଭାଇ କୁହ। ନା ନା ତା ସମୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଆ। ये तुम्हें प्रिय हाथी रंगो तुहा ये
500 ପିଲାକୁ 5000 এই ସାଇର ମିଳିବନି ଅଛି ନବ ନା ଶୁଣ ପାପଡ଼ି ଅଛି ଅଛି এই ସାଇର ପାଳମି ତଳ ସାଇକୁ ପଳାଏ ଲମ୍ବା ହେଲା ଅଲକାରେ ଛୋଟ ହେଲା ଅଲକାରେ କୁଞ୍ଚିଆ ହେଲେ ଟିକେ କମ୍ ସିଧା ହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବାଳ ଅଛି ପାଚିଲା ବାଳ ଏରା କିଛି କାମ ଲମ୍ବା ବାଳ ମିଳିବନି ବାଳ ନବ ଏ ମା ପେଣ୍ଡୁ ଭାଇ ତମେ ବାଳ ଭାଇ ବାଳର ତ ଭଲ ଲାଭ ମୋର ଯୋଉ କେଣ୍ଡା କେଣ୍ଡା ବାଳ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁର ମାରି ଚାଲିଛି ତମ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ପ୍ରବଳ ଡର ସେଦିନ ମାରିଥିଲା ଯେ ଏ ଯାଏ ଡରକୁ ଯାଇନି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ମାରିବି ସେଦିନ ଠାରୁ କାହାରିକୁ ମାରିନି ରହି ରହି ରହଣିଆ ହୋଇଗଲା ଆଜି ଏଇଠି ମାରିବି ସବୁ ବାଳ ଚାଞ୍ଚି ପୁରା ଲାଣ୍ଡି ମଲା ମୁଁ କଣ ମନେ କରିବି ସେଇଠି ମୋ ବା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦିଅ ସେ ଘାଉକା ବୁଢା ଆସିଲେ କିଛି କରେଇ ଦବନି ତୋ ଛୋରା ବୋପାର ମୁଁ ଜାମ କରିଦେଇଛି ତାରି ଆଗରେ ତୋଠି ଖୁର ମାରି ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ପାଟିରେ ବିଣ୍ଡା ଦେଇ ରହି ବୁଝିଲୁ ମଲା ମହିମା ଟିକେ ମଲା ଏମିତି ଛୋକରା ଭଳିଆ ଖାଇ ହଉଛ ତମେ କଣ ମୋ ସାଇଜ ଜାଣିଲେ ଦିଲ ସାଇଜି କଣ ସମାନ ରହେ କେତେବେଳେ ନୁସ୍କି ଯିବ ତ କେତେବେଳେ ଫୁସ୍କି କେତେବେଳେ ଫୁସ୍କି ଯିବ ତ କେତେବେଳେ ନୁସ୍କି ତା ଛଡା ଆଜିକାଲି ଜଳବାୟୁ ଯେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ସାଇଜି ତ ଖାଲି ବଢି ଚାଲିଛି ହଉ ଆସ ମୋର ଦେଖ Oh,
मला केते मारी मारी भाऊज जल्दी मारू ना राती पाहिजे बोलते तू आले फूल पिको बराचू तो टेम्पो चला जेमिति तातीची मुसला न मारिए तू मते